Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30 yang bunyinya Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 ayatnya mirip juga bunyinya, tapi ujungnya saja yang berbeda. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini yang artinya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah terus seperti itu istiqomah, maka nanti kalau sakaratul mautnya akan turun para malaikat untuk menghilangkan dua perasaan. Perasaan apa? Perasaan takut dan perasaan sedih. Karena orang kalau dalam keadaan sakaratul maut perasaannya itu dua, karena dia lagi transit itu. Lagi akan menghadapi masa depan, alam kubur, dan meninggalkan masa lalu. Maka perasaannya ada dua. Maka para malaikat mengatakan alla takhafu, jangan takut menghadapi masa depanmu di alam kubur. Wala tahzanu, jangan bersedih meninggalkan yang lalu-lalu. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Nanti kalau di ayat yang kedua tadi sama, cuman ujungnya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas mereka. Kemudian mereka tidak bersedih. Pertanyaannya adalah, cuman gitu aja Ustaz. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah kemudian istiqomah, gitu aja. Gampang ya kan? Ikan baik. Gampang. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mengatakan gitu aja Ustaz. Sebentar. Kita kaji dulu. Apa makna rabbunallah? Mengatakan rabbunallah. Ini kan nanti jawaban juga nanti pertanyaan di alam kubur, karena min aqidati ahli sunnati wal jamaah al imanu bi fitnatil qabri wa na'imihi wa adabih. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan fitnah kubur, nikmatnya dan azabnya. Fitnatul qabri, di antara makna fitnatul qabri itu apa? Soal, pertanyaan. Maka di antara pertanyaannya adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka jawabannya Rabbi Allah atau Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Nah, Rabb itu bermakna Tuhan, ilahun juga bermakna Tuhan. Dari kedua kata ini apa perbedaannya? Kalau Allah itu bermakna dari kata ilah juga nanti itu ada kaitannya dengan ilah. Ilah itu artinya Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang dimana kita mengabdi kepadanya, tunduk patuh gitu loh. Kalau Rabb itu dari kata Rabba yarubbu rabban, yang bermakna mengatur. Jadi kalau dikatakan qalu rabbunallah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb itu artinya mengatur. Dia berkeyakinan bahwasanya alam semesta ini siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang mengatur hidup kita? Allah. Maka kalau itu diucapkan berarti siap untuk diatur, paham ya? Maka barang siapa yang mengatakan Rabbi Allah, Allahu Rabbi, Rabbun Allah, lalu dia tidak mau diatur oleh Allah, maka bohong.
Untuk itu ucapan Rabbunallah itu tidak hanya sebatas lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Seperti cinta itulah, misalnya aku cinta padamu. Ya kalau cuma ngomong-ngomong aja, mana kita terima itu? Buktikan dong, gitu kan? Anak kita, mak aku sayang kali sama mak, cinta kali sama mak. Disuruh beli cabai aja nggak mau. Aku sayang sama ayah, cinta sama ayah. Suruh baca Quran Ramadan aja nggak mau. Nah nggak betul nih nak. Cinta tuh nak, sayang tuh nak, nggak cukup di lisan. Sama seperti mengatakan Rabbunallah tidak cukup dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Untuk itu yang mengatakan Rabbunallah, Rabbi Allah, Allahu Rabbi, makna intinya apa? Dia mengatakan Allah lah yang mengatur alam semesta, yang mengatur hidupku, maka dia siap untuk diatur oleh Allah. Kalau Allah misalnya perintahkan, maka kerjakan. Kalau Allah larang, maka tinggalkan. Berarti sami'na. Berarti kalau Allah suruh sholat, sholat. Oke. Kalau Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh keluarkan zakat, berangkat. Kalau punya uang nanti sanggup untuk haji, berangkat. Kemudian Allah suruh anak sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagai orang tua harus mendidik anak. Terus begitu, nanti bertetangga juga semua. Dan yang paling kita tekankan di sini, aturan yang diinginkan oleh Allah itu bukan hanya sebatas ibadah. Bukan hanya dalam masalah sholat, puasa, zakat, tapi siap diatur dalam sisi kehidupan. Misal, mencari jodoh, itu anak-anak gadis nih, atau anak-anak muda. Nah, siap diatur oleh Allah bagaimana mencari jodoh. Ojo pacaran, jangan pacaran. Pacaran-pacaran berduaan misalnya gitu. Itu tidak sesuai dengan aturan Allah. Memang betul kita ini disuruh mencari jodoh, tapi caranya pun harus sesuai aturan Allah. Itu makna Rabbunallah itu. Jadi makanya nggak main-main dia. Apalagi misalnya kalau kita berbisnis, jual beli. Jual beli ya harus ikut aturan Allah. Itu maksudnya itu Rabbunallah itu. Ketika jadi pemimpin misalnya, maka harus jadi pemimpin yang sesuai dengan aturan Allah. Begitu juga kalau jadi rakyat. Kalau kita lihat dari kacamata internasional, kita akan melihat kepemimpinan dalam bentuk aturan negara. Kan kita kaum muslimin ini kan dalam bentuk apa ya? Tertindas ya. Jelas itu, jelas itu. Karena kan runtuh Turki Utsmani tahun 1924. Lalu tahun 2024 sudah berapa tahun itu? Genap 100 tahun. Alhamdulillah, Syam, negeri Syam, Suriah itu Desember kemarin sudah merdeka. Menurut pengamatan para ulama kita, akan terjadi episode baru di dunia. Akan siap-siap gejolak dunia akan mulai bangkit. Baik perangnya, tentu sebelum perang militer biasanya perang ekonomi dulu dia tuh. Dan nanti terpuruk baru bum bam gitu. Akan apa? Akan kembali tampil kita muslim sebagai pemain. Bukan lagi penonton atau bahkan ya kita dijajah. Nah, jadi aturan yang kita inginkan di sini bukan hanya di masjid maksudnya. Aturan dari seluruh sisi kehidupan sampai ekonomi itu harus betul-betul kita atur sesuai dengan yang inginkan Allah dan Rasulnya. Dan ini kan target Muhammadiyah kan? Ya kan Pak? Rencananya sudah mau buat bank ya? Sudah gimana Pak? Sudah sampai mana apanya? Sudah resmi belum? Masih dalam proses ya? Ya karena pun saingannya banyak itu. Ya kan musuh kita pun pasti berusaha bagaimana itu tidak
terbangun, itu pasti, pasti, jelas itu. Karena masalah bisnis tuh jangankan lain agama, sama agama sikut-sikutan tuh kawan-kawan bisa sikutan karena hasad iri dan dengki itu. Kalau ada bisnis bisa lah, masalah umroh saja, padahal ada bisnisnya, ada dakwahnya kan, dalam artian ibadah lah. Tapi kalau apa tengok-tengok kawan tuh lebih banyak jemaahnya daripada aku aja gimana, gitu lah. Sekarang lagi diaudit kan, lagi diaudit itu para travel umroh itu, travel haji lagi diaudit KPK dia apa di Polda ya. Kenapa? Karena banyak juga kasus yang terjadi. Sedih juga kita itu. Bibi saya pun kena juga itu. Udah bayar sekian gak berangkat juga. Nah jadi kadang-kadang kita yang ustadz nih memang jadi apa dia? Memang jadi istilahnya sebagai marketing juga untuk itu kan. Ustadz ini dong apa jemaah nanti sekian persen itu ustadz. Wah dikumpulkan rupanya. Coba kalau bermasalah siapa yang kena? Siapa yang dikejar? Ustadz kok bohong kata Allah Akbar. Tusuk hati itu kan. Padahal kita cuma ngapakan nyerahkan uangnya ke mereka. Tapi itu tadi, karena bisnis itu kan ada di atas, ada yang di bawah, ada apa, banyak kali masalah. Kenapa? Karena tidak semuanya pemain-pemain muslim yang tahu aturan Allah. Yang kalau dia tahu aturan Allah, dia nggak akan nipu. Bahkan dia akan rela walaupun rugi. Ada teman saya begitu, kemarin minus 23 juta. Dia datang ke saya, minus 23 juta. Minus 23 juta. Kenapa bisa minus? Itu tadi. Kita tidak mau, ya begitulah. Ya alhamdulillah. Itu dia kalau dia paham agama, taat, kalau dia Rabbunallah gitu. Apalagi kalau anak kita yang bilang itu Rabbunallah, Rabbi Allah, maka dia sesusah apapun kita dia akan tetap berbakti kepada kita. Kenapa? Karena yang dia harapkannya bukan harta kita, bukan warisan, tapi diharapkan pahala dari Allah. Makanya orang kalau udah transaksinya bukan bisnis duniawi, tapi bisnis akhirat dalam bentuk pahala surga yang dijanjikan Allah, dia akan bertahan walaupun pahit. Kalau tidak, misalnya gini aja lah. Kalau misalnya anak, dia punya orang tua, sakit-sakitan, bahkan kalau berobat sekian ratus juta habis duit kan, kalau misalnya terus. Dia kalau enggak karena akhirat, karena enggak surga, karena enggak pahala dari Allah, pasti ditinggalkan itu. Karena dia intinya duniawi kan. Atau mungkin kasihnya pel, racun, mati cepat. Gitu dia. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, tetap bertahan dia, berbakti. Karena dia tahu surganya di mana. Baktinya kepada orang tua. Itu yang kita inginkan. Itulah yang sekarang kita ingin bentuk, bukan hanya dalam skala hanya organisasi, hanya di kampung nasional. Enggak, sekarang ini bagaimana sekarang kaum muslim ini bangkit dalam skala internasional. Alhamdulillah, kita kasih kabar gembiranya, alhamdulillah sekarang itu sudah mulai naik dia. Sudah mulai naik. Kembali naik. Terutama ditaklukkannya Suriah itu, yang kemarin itu merdeka sudah Suriah, itu sudah menjadi awal babak baru ya untuk perubahan dunia. Insya Allah kita akan hadir sebagai pemain-pemain dalam aturan semua dalam sisi kehidupan. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Tapi itu bukan hanya dari atas, tapi juga harus dari bawah. Artinya masing-masing kita paham Rabbi Allah, Rabbuna Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna, thumma nastaqim. Kemudian kita istiqamah. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita terus mempelajari apa aturan Allah, lalu kita kerjakan dari sisi kehidupan kita. Mau berbisnis, mau nikah, mau politik, apapun itu. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. What is your problem? Islam is solution. Apapun masalahmu, Islam adalah solusi. Ya, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Ramadan pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja dari saya. Demikian kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Ustaz untuk memimpin salat. Astaghfirullah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Astaghfirullah. La ilaha. Sawu sufufakum. Allahu akbar. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استووا صفوفكم. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ربنا ورب